Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa barakatuh wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman saya, wabil khusus ketua panitia penyelenggara event, khususnya keluarga besar NMT Sugiwaras Motocross Gestrek, keluarga besarnya Mas Nugroho